अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मियां असलम इकबाल के हलके में। हुकूमत उनकी नहीं रही, पर इस वक्त यहां पर तरक्याती काम जारी हैं। अवाम मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यार ये काम कौन सी हुकूमत करवा रही है और टेंडर किसने पास करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो काम हो रहा है आपके हलके में, आपकी गलियों की तमीर करवाई जा रही है, ये नून लीग करवा रही है, ये PTI? नहीं जी, PTI करा रही है। ये इसका सेहरा किसके साथ जाता है? ये पोस्टर लगे हैं सामने, मियां असलम इकबाल, मियां अमजद इकबाल और चौधरी अख्तर की जो खसूसी काविश है। चौधरी अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह हमारी बात हो रही थी कि वो नून लीग वाले कह रहे थे कि क्रेडिट हमारा है, हम ये गलियाँ बना रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जो काम करा रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए। मियां अमजद इकबाल करा रहे हैं और ये मियां अख्तर साहब इन्होंने नाल साथ मिलकर काम करवाया है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सुबह हैदर भाई मौजूद थे, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। वो साहब का नाज़िम कौंसलर की सीट पे भी खड़े थे और मौजूदा भी उसकी स्ट्रगल यही है कि यार मैं इस हल्के में काम कराऊँ। वो उसका सेहरा अपने सर पे ले रहे हैं, तो ये काम कौन करवा रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि 5 साल पीछे 3 साल नून लीग की हुकूमत भी रही है पंजाब में तकरीबन, और इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है। अब भी निगरान भी इन्हीं का ही बंदा आया हुआ है। और अब 3 साल इन्होंने कोई काम इलाके का नहीं कराया। ये इलाके के सारी बस्ती वाले खड़े हुए हैं, किसी का कोई काम इन्होंने नहीं करवाया। गोले का कहा हुआ था, PCC का कहा हुआ था, और अवाम ने इसको क्या कहते हैं, सीवरेज लाइन की चेंजिंग का कहा था, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल का कहा था। कोई काम नहीं इन्होंने करवाया। फिर ये तमाम भाइयों ने मेरे से रिक्वेस्ट की, तो मैंने मियां असलम इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करके कि इस बस्ती आबादी में हमने 30 साल पुराना मसला हल करवाया है, सीवरेज लाइन चेंज करवाई है। अब PCC भी वहाँ पे जो फ्लैक्सें लगी हैं, फ्लैक्सें तो मुस्लिम लीग नून की लगी हैं कि जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सीवरेज का काम करवाया जा रहा है। ये क्या, मुझे इस दावे की समझ नहीं है कि पैसा अवाम का है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आप बताएँ, ये का काम कौन करवा रहा है? PTI। तो फ्लैक्सें नून लीग की लगी हैं, वो सामने देखे लगी हुई है PTI की फ्लैक्स। आप दूसरी तरफ चले जाएँ तो उस तरफ नून लीग की लगी, ये क्या वजह है? लगी है तो ऐसा होता है ना। हुकूमत जो इस वक्त वो PDM की है, किसी एक जमात की हुकूमत नहीं है, तो तरक्याती काम कौन करवा रहा है? ये देखिए बात सुनिए, मियां असलम मैं आपको बताता हूँ। इलाके में चाहे जो मर्जी कोई आ जाए, क्योंकि जो इलाका होते हैं ना लोग, उनको पता होता है काम कौन करवा रहा है। ये काम अख्तर रसूल ने शुरू करवाए हुए थे और यही करवा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। यानी कि आप ये सारा क्रेडिट मियां असलम इकबाल और अख्तर रसूल को दे रहे हैं कि खसूसी काविश इनकी है, जिनकी बदौलत इस हलके में सीवरेज का पाइप डले हैं और ये दूसरी गोले का काम चला। जितने भी काम है, ये तारों का, इलेक्ट्रिक जितने भी काम है, ये सब ट्रांसफार्मर का, ये सब अख्तर ने करवाए हैं। और ये जो काम 30 साल से जो ये मेयर शबीर हो नहीं करवा सका, और इसने ये करवाया काम। कोई शक नहीं कि मेयर शबीर हो जो इस इलाके का चेयरमैन भी रहा है, काउंसलर भी रहा है, तो उसकी निगरानी में ये काम नहीं हुए। नहीं, उसकी निगरानी में ये काम नहीं हुए। जी नाज़रीन, अगर बात की जाए, जिस तरह लोगों का कहना है कि 25 से 30 सालों से ये शबीर हीरो की बात कर रहे हैं, जो चेयरमैन थे, साबका काउंसलर भी रहे हैं, साबका चेयरमैन भी रहे हैं, और चेयरमैन लाहौर भी साबका रहे हैं, जो नायब चेयरमैन थे लाहौर के, उनकी बात कही जा रही है। उन्हीं के हलके में हम इस वक्त मौजूद हैं। और बात की जाए मियां असलम इकबाल की, मियां हमाद अजहर सिद्दीक़ की, तो उन्होंने उनकी खसूसी काविशों से इन लोगों का ये कहना है कि अगर हुकूमत उनकी नहीं रही तो उन्होंने अपनी हुकूमत में ये टेंडर पास करवाए। इन गलियों की जो गलियों के लिए जो बिल था उसको मंजूर करवाया, सीवरेज के पाइपलाइन की, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अगर जो कायम थे वो भी उन्होंने करवाए हैं। और जो मौजूदा क्रेडिट अगर लेने की बात की जा रही है तो नून लीग इसका क्रेडिट लेने के हक में है, ये आप कहना चाह रहे हैं? वो चाहे हक ले भी लें, ये हमको पता ना किसने ये काम करवाया। ये 6 महीने से इन्होंने टेंडर पास करवाया। इन्होंने पहले बता दिया था हमको, यार ये काम होने, और मैंने अप्रूवल करवा लिए और हो रहे हैं। अब चाहे कोई भी आ जाए, काम तो हमको पता ना, ये महल्लेदारों को पता था यार किसने ये शुरू करवाया, कौन करवा रहा है। यहाँ 218 में कितनी गलियों में आप लोगों ने काम करवाया? देखिए, UC 218 की कोई ऐसी गली बाकी नहीं रही जो PCC नहीं करवाई गई, और कई गलियों में जो सीवरेज का मसला था उनकी सीवरेज लाइन चेंज करवाई है।
اور جہاں پہ تاروں کے گچھے تھے گلیوں میں ان کی نئے تاروں کے گولے ڈلوائے ہیں، اور جہاں پہ ٹرانسفارمر کا ایشو تھا وہاں پہ نئے ٹرانسفارمر بھی انسٹال کروائے ہیں میاں اسلم اقبال کی ہدایت سے۔ جی ناظرین، اگر سب سے بڑی بات کی جائے تو میں خود اس حلقے میں رہتا ہوں، میری رہائش بھی اسی حلقے میں ہے، اور پچھلے 25 سالوں سے سب سے بڑا جو درینہ مسئلہ تھا وہ تھا گیس کا۔ گیس کے جو پائپ تھے وہ پرانے تھے۔ جب پی ٹی اے کی حکومت آئی، اس حکومت نے اس حلقے میں گیس کے جو نیو پائپ ہیں وہ پورے علاقے میں جو تقریباً یہ جال بچھوایا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی ہے تو پہلے بھی لوگوں کو جب سردیاں آتی تھیں تو گیس کا ایشو آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی نیا ان کا منصوبہ بنایا گیا کہ پائپ لائن جو پرانی ہے وہ ڈیمیج بھی ہوگی یا کوئی ایشو ہوگا، اس لیے نئی پائپ لائن اس کی اپروول کروا کے پوری یو سی میں نئی پائپ لائن ڈلوائی گئی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حکومتیں ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کا پیسہ آپ لوگوں کے اوپر لگتا ہے، پھر آپ لوگ یہ سیاسی قائدین کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ بھاگتے کیوں نہیں؟ یہ جو ہمارے کام کرتے ہیں نا بھائی جان، وہ ہم اس کے یہ آپ کے کام کیوں نہ کریں؟ آپ کا پیسہ ہے، آپ اس کا ٹیکس دیتے ہو۔ اس وقت موجودہ حکومت نے جتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، اگر خدا کی قسم میرے پاکستانی میڈیا بھائی اگر یہ سچ بتانا شروع کر دیں نا کہ جو پیسہ آپ کا ٹیکس کا جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اسی سے آپ کے سارے قرض اتر سکتے ہیں، یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ لوگ کیوں پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یار آپ لوگوں کو اپنا حقوق کب لوگے؟ اپنے حقوق مجھے یہ بتا دو۔ یہ سارا کچھ ہماری طرف سے ہی ہو رہے ہیں، ہر چار کام ہو رہا ہے، مگر یہ پہنے کا مسئلہ ہے بھائی، ساڑھے پیسے ہر کام ہو رہے ہیں، مگر ساڑھا سارا سسٹم ہے نون نے کرایا، پی ٹی آئی نے نے کروایا ہے۔ جی جی 3.5 سال پی ٹی اے کی حکومت، جی جی 30 سال نون لیگ کی حکومت، جی جی دور اقتدار پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا، آپ لوگوں کو کیا ملا ہے؟ بس یہ مجھے یہ بتا دیں۔ ہمیں تو ابھی ضلالت ہی ملی ہے، دیکھیں اتنے ٹیکس پی ٹی آئی میں اتنے مطلب ٹیکس پٹرول خان نے کیا کیا؟ خان نے جو کیا نا ٹھیک ہے، وہ جو اپنی جگہ پہ ہے، مگر موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ موجودہ حکومت میں اس سے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، کیونکہ تو پھر عوام کا کون سوچے گا جب تک آپ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے؟ آپ لوگوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے لیڈروں کو چاہیے نا نکلنا، مگر لیڈر وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ جی لیڈر جیسے کہ میاں اسلم اقبال، ہاں میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، میاں امجد اقبال صاحب ہیں، ٹھیک ہے، میاں افضل ہیں، اور جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں جو پاکستان کی شان ہے، پوری دنیا کی شان ہے، وہ ہے عمران خان، جسے دنیا بھی لیڈر کہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پہچان، وہ ایک طاقت ہے جس نے ہم لوگوں کو شعور دیا، جذبہ دیا، جنون دیا۔ جی شعور کا کیا آپ لوگوں نے شعور کو کہاں استعمال کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پٹرول ابھی پھر اس کا اپ گریڈ ہوگا، پٹرول 310 لیٹر ہوگا، 310 روپئے اس اوپر چلا جائے گا۔ آپ کا جو چکن اس وقت 650 روپئے کلو مل رہا ہے، گھی آئل آپ کا تقریباً 700 روپئے لیٹر کلو چلا گیا ہے۔ اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کون اس کے لیے آواز اٹھائے گا؟ عوام جب تک، میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں کہ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی، کوئی لیڈر آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اب دیکھیں، اب 70 سال کی اس عرصے میں آج تک آپ نے جتنا شعور اب دیکھا ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہے عمران خان نے ہر انسان کو شعور دیا، بولنے کا، ہر انسان کے ساتھ فیس کرنے کا۔ عمران خان نے جتنی ان کے مطلب کہ ان کے دور میں ڈالر تھا 150 روپے، اب دیکھیں ڈالر ہے تقریباً 300 روپے کے قریب، ٹھیک ہے، ان کے دور میں پٹرول تھا 150 روپے، اب پٹرول ہے 310 روپے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دور میں گھی تھا 250 روپے کلو، اب دیکھیں گھی 600 روپے کلو جا رہا ہے۔ عمران خان کو ہم لیڈر کہتے ہیں، وہ واقعی ایک لیڈر ہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، میاں امجد، ٹھیک ہے، میرے بھائی ادھر اشفاق صاحب کھڑے ہیں، اختر رسول کھڑے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ طارق عزیز صاحب ہیں، چودھری اسیم ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، میاں جوید اقبال، جنہوں نے ہمیں یہ جینے کا شعور دیا، جذبہ دیا کہ یار اپنے حق کے لیے آپ خود لڑو۔ آپ دیکھیں عوام جتنی اس ٹائم شعور میں آئی ہوئی ہے، آپ جلسے دیکھیں، جلوس دیکھیں، خان صاحب کے زمان پارک جائیں آپ، وہاں پہ دیکھیں کہ چھوٹے سے لے کے بزرگ بندے تک ہے وہاں پہ۔ ہاں صاحب، آپ کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں، پر بات وہی ہے، سوال وہی ہے کہ یہ آپ کی حکمرانی، طرز حکمرانی تھی، مہنگائی ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، عوام کا کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کے بارے میں نہ کوئی سوچے گا، نہ کسی نے سوچنا ہے، مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی اس موجودہ حلقے کی، اس حلقے کی میاں اسلم اقبال کی خصوصی کاوشیں تھیں جنہوں نے اس علاقے کے 25 سالہ
जो निज़ाम था 25 साल से, जो सीवरेज का निज़ाम था, जो पाइप थे, जो ट्रांसफार्मर का मसला था, जो गलियों का मसला था, उनको हल करवाया। और लोग आज भी वही बात है कि लोग आज भी अपने हुक्मरानों की मोहब्बत के पीछे लगे हुए हैं। उनको अपने हकूक़ लेने नहीं आते कि यार किस तरह अपने हकूक़ लेंगे। सवाल अख्तर साहब मेरा आपसे यही है कि यार अवाम अपने हकूक़ ले नहीं सकती है। हम लोग वही बात है कि यार गुलामी, नस्ल दर नस्ल जो गुलामी है, मैं तो इसको यही कहूँगा कि कोई PTI का गुलाम है, कोई नून लीग का गुलाम है, कोई तहरीक बैक का गुलाम है, कोई PDM का गुलामी, वही चलती आ रही है। अवाम को अपना हकूक़ कब लेना आएगा, मुझे ये बताएं। लोग इमरान खान से क्यों मोहब्बत करते हैं, सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए। वो इसलिए करते हैं कि अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो। नो, ये बात गलत है। यहाँ पे मेरी बात सुने, अख्तर साहब के 3.5 साल उनका दौर इक़्तिदार रहा। 3.5 सालों में मैंने भी किसी को इंसाफ मिलते नहीं देखा। जिसके पास पैसा था इंसाफ उसी को मिला है। अब अगर PDM की हुकूमत है तो इंसाफ फिर भी पैसे वाले को मिल रहा है, गरीब आवाम के लिए इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ की बातें छोड़ दें। 3 साल सिर्फ हुकूमत, 3.5 साल हुई है PTI की, ठीक है। अब इससे पीछे चले जाएं, कितने साल 1947 से लेके अब तक निज़ाम अभी तक नहीं बदला। तो क्यों एक बिगड़ा तिगड़ा निज़ाम किस तरह यकदम चेंज नहीं होगा? अगर आप एक गढ़ की मिसाल ले लें, हो सकता है अगर इस्लाम की बात करें, निज़ाम चेंज हो सकता है। करना चाहो तो एक दिन में सब कुछ हो सकता है। यही चीज़ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इंसाफ का बोलबाला हो और अमीर और गरीब में फ़र्क ना समझा जाए। ये फ़र्क चलता रहेगा, ये फ़र्क चलता है। इमरान खान साहब को रात को हाई कोर्ट ने बुलाया जी, कल 5 बजे जी हाज़िरी दें जी इधर आगे, वरना आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी या फॉर कोई भी इशू था। लेकिन वो जो बंदा एक मफरूर हो के बाहर भागा वैन मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो तो पैसा है, पैसे के पीछे कोई नहीं भाग सकता। यही चीज़ है कि अब इमरान खान साहब बाहर नहीं मुल्क छोड़ के गए, वो मुल्क में ही पैदा हुए हैं, मुल्क में ही उन्होंने जीना है, मुल्क में ही उन्होंने मरना है। और वो उनको गोलियां भी लगी हैं और वो अवाम की खातिर उन्होंने गोलियां भी खाई हैं और लाहौर में वो पड़े हुए हैं इधर। यहाँ पर सियासत का मामला हमेशा बढ़ते चलेंगे। जितने सवाल सियासत के ऊपर होंगे उसके ऊपर सवाल के ऊपर सवाल और जवाब निकलते आएंगे। बात है इस हलके की आवाज़ बने हैं चौधरी अख्तर, और ये क्रेडिट जा रहा मियाँ असलम इकबाल को और उनकी खुसूसी काविशों को कि यार उन्होंने 25 साल दरीना जो इनके मतालबा थे इस हलके की आवाम के, उनको हल की है। और उम्मीद करेंगे कि अगर हलके की आवाम क्या पूरा पाकिस्तान अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेगा ना, तो ये हुक्मरान आपका एम, आपका मकसद फिर ही हल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।